Francisco. So, city tour ngayon. Hello, Nagpag-alaga sa amin sa kalsada. Hi! So, nag-car racing kanina. After mamahan sa Mayordoma. Naman ang front kita. We're here na. Ito. Kami. 2014. Ish, hindi ako nag-perform. Oh, yeah. 2014. Wow. Golden Gate. Hey. Gerald ba? Bas MacArthur. Whoosh. Golden Gate Bridge. Wow! Alam! Golden Gate Bridge! Waray na, mauli na kita. Wala to ko na. Wala to. Huge! Amazing! Hello! Hello, Toma! Toma! Ay, grabe! First time ko mauwat in my entire life. Huge! We're here! Mga ba? Magtatawagan na kami, guys. Ano yung kuha ka lang? Tsaga. Magtatawagan kami ni Emil. Hey! Grabe lighting! Please yan, nakuha na yan na ano yun, dari niya. Makuha na yan, maaliwalas na siya. Ano, like before, foggy. Hello! Tara, sir. Grabe! Try daw na mga ka-plus guy. Nagja-jogging. Picture ako dyan ko ay. Magla-live ako dyan. Bakit? Amazing! Nagulat pa kami iba, tapos magliliwan kami niya yung inilit tamang tawag. Francisco! Padayaw si Sa'yo nga pati. Biglang nawala yung... Hi, vlog. Hi, vlog We're ni the Kuya only Brian. cousins left. Ambot ko na ngayon ni Kuya Brian. Niniya na. This is LDT Live, and now we're at Golden Gate San Francisco. Yay! Oh, you see, You look at the group. Pag interview ka po. Yan. Oh, siya. ma'am. Wow! Self-driving car! Graduate na! I see you, we are the graduates. After what? Dapat talaga may bayad din yata Speech. Ay, Tag $5 per second. Person. Speech. I would like to thank everyone. Acknowledgement ngayon. For supporting me. To the At my Almighty worst. God. Even at my worst. You had me at my best. Wish you were here. Wish you were here. Kiss. Sige na. Naalala mo pa ba ang mga panahon? Nandun tayo. Uy, nginitig post. Bumos ko ito dahil. Wala ito. Nag-replay na? Replay? Ha? Nag-replay para kan Rosh. Na-type ko ka, wish you were her. Oh. Wala ka. Wala,
Late day. Yeah, 18 power bank. Uy, sorry. Ginvideohan ko ang self-driving car. Tapos sumunodan na ako camera dito may Ayaw na pag-explain. Sorry Ayan, talaga. dere. Woo! Alam mo naman Kuya Sam. Hala, sino tong nakatoga na to? Sino ah? Sino siya? Ang galing niya. Ate Ana. Hain nga da, hain. Ato ba dito nga spot? Dito mas spot. Sige, makuha na lang kami. Ayan. Dati, kadang nawara. So, dapat na dahil na kawawara. Wait, wag na po kayo. Hello sir, wait sir. Once more. Ready? 1, 2, 3. One more. Dito na. Isa naman. Kasi pag mapamulit sa COVID, para sa fine arts na eh. Kuya Brian, mabaho. Actually naman kami natalipod. Self-driving car. Cable car. Cable car. Going down. Sheesh. So guys, we are here at the Palace of Fine Arts outside. Nawala ako. Namot nakatoga nga di Kuya Brian. So we're here right now at Palace of Fine Arts. Ibang art ang kinikita. Asan? Asan? Art. Yes. Hi, so we're here right now. At the At- Palace of Fine Arts, Yeah, where there is a different art that we appreciate. and there's a lot of feelers here. And my Sinok is giving. Is singing. Woo! Mahal kutis ganda, magkaringa sa mga Pilipino yun eh. Mga kababayan! Siya naman good. Ato, nasabtan na. Ato na, nasabtan na. Nabilingan Nabilangan. Ato na. Sasabtan na din. other side. Mariana, nalawat kami. Pag-park. Picture. Sabad. Here 39.
good. Duwa na tag jacket, oh. Ano ito, Mayda? Ano ito? Serious Guardian. Taray. Serious Guardian. Bye, bayo ka man. Mama, Papa, alin natin yung ref magnet. Sana ako na adalo niya palit. Oh, team water! Team water! Ikaw. Sir Pika, wari pa ka mo exam. Ay, na-prep so. Mama mo blue. Mama mo blue. Mama still blue. Oh. Oo. Di ba nakikita ko ng malit sa yung t-shirt? Namalit. Ginpalitan, balitan lang. Oh. Bangan! Hello, Kuya Jane. Oh, nakamas ka naman. It's getting colder, you know, my... Yeah. Oh, nga, doon na jacket. Oh, dito jacket nakasulot. Oh, eh. Pinapansin ko na kita. Aray. Ito. Thank you. Ay, tatlong hot chocolate. That's small. Thank you po. Hindi tayo matuloy-tuloy ng Starbucks eh. Pagdating natin doon, sarado na naman. Hindi Starbucks kasi ito. Dito tayo. Yay! Medium hot chocolate, peppermint hot chocolate, white chocolate mocha. Mine po. Medium. Medium. Thank you po. Bulba ko ba yun? Malahap. Hi Tisha, shout out to you. Coffee. Adrian coffee, kuha nga nini. Choco. Thank you po. Sponsored by Tito Cardo. May crush na lugar rin ni Pearly. Crush Pearly. Man kamuha ah. Kay Kuan. Kainom na ka mo? Oo. Pag-ibagat na rin ko. Pero kung may imod na lang. din. Baka kaabot na lang kita rin. Wala pag nakainom kay Kuan. Pasok-pasok. Ate Normal University. Wow, perfect. Hello. So, na-taste na naman ang Kuan ng coffee. Masarap. Order yung coffee. At choco. Coffee ka pa gan. Ato man, Alcatraz. Wow. Kung kita niya Alcatraz, napisuhan man nga nito. Balit. Alcatraz. Albatros. Charis. Go, emote. Emotein mo, pay. Kita nga to, other side. Tapos kita nga di. Inom. Emote. We just witnessed the sunset here. Thanks, ya kan. Uy, nabal na ito. Yun! Tumanda mo! Oh my God! Dapat sila yun! Man, look at that! Mga beshi! Nag-relax ang mukha mo! Sino mag-aware kayo? Sige!
Oo, dito. Tara, sige. Go, 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 go. Patay na. Pagkat na. Sige. Ayan. Ito na. Sila yun. 1, 2, 3, go.